चाहिँ हामी कहाँ जानु लागेको बसन्तपुर अनि बसन्तपुर जाने घुम्ने हो यसको नाम चाहिँ कुकु चाहिँ होइन है फेरि यसको नाम के हो अरे सन्ध्या कार्की हो कुकु चाहिँ हामीले बोलाउने नाम मात्र हो सो प्लिज डोन्ट कल हर कुकु सी डजन्ट लाइक इट यु क्यान कल हर सन्ध्या सो लेट्स गो Basantapur Durbar Square अनि इन्टर गर्नको लागि चाहिँ यो टिकट्स अनि टिकट्स काउन्टर चाहिँ त्यहाँ छ टिकट्स इज फर द फरेनर नेपालीहरूलाई चाहिँ फ्री एन्ट्री हुन्छ हामी लास्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ धेरै स्ट्रक्चर्सहरू स्टिल अन्डर कन्स्ट्रक्सन थियो 2015को अर्थक्वेकले गर्दा स्ट्रक्चर्स टेम्पल्सहरू चाहिँ त्यति बेलासम्म बनिसकेको थिएन तर दिस टाइम चाहिँ इट सिम्स लाइक लगभग सबै जस्तो स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ रिकन्स्ट्रक्ट भइसकेको छ The Durbar Square is very famous for temples, shrines, statues, monuments, festivals, and culture that reflects unparalleled crafting skills of Newari community. It's a visual feat for the visitors. This vibrant public square was once the residence of royal family. Also, so if you are interested in these things, you'll love this market. The palace you are seeing behind me is called Gaddi Baitak. It was built in European style. It was built in the early 17th century. Durbar Square is also known as Basantapur Durbar Square and Hanuman Doka. It was enlisted in UNESCO World Heritage Sites in 1979. This place was built in the 3rd century. After that, it has been renovated multiple times. The building behind me is कुमारी घर लास्ट टाइम हामी आउँदाखेरि चाहिँ कुमारी घर बन्द थियो कोरोनाको कारणले गर्दा हामी जान पाएनौँ आज चाहिँ भित्र जान पाउँछौँ कुमारी घर is the most popular attraction in Basantapur Durbar Square. This is where living goddess resides. The living goddess Kumari is regarded as an incarnation of goddess Taleju. To become Kumari, girls from Sakya caste go through an extremely tough selection process. Once she is chosen, she lives in this house for few years and receives her education here. She is worshipped by the people until she hits puberty. Then another Kumari is chosen. She only makes public appearance during special festivals. धेरैवटा टेम्पल अलरेडी कन्स्ट्रक्ट भइसके पनि अझै 2-3टा जति चाहिँ अझै बाँकी नै रहेछ कन्स्ट्रक्ट हुनलाई यहाँ त हामी लास्ट टाइम आउँदाखेरि शिव पार्वतीको मन्दिर थियो थाहा छ
यहाँ चाहिँ मोमो स्टिम भइरहेछ है भोक लाग्यो तँलाई नाउ वी आर स्टार्भिङ अब चाहिँ हामी खाने कुरा खान जान्छौँ